Bonjour, salut mes amis, je m'appelle Jesús Venancio. Bienvenue dans une nouvelle classe de français. Aujourd'hui, nous allons repasser les leçons que nous avons travaillées pendant le deuxième bimestre. Ça va, bonjour chicos, ¿cómo están niños? Espero que estén portando muy bien. Hoy día vamos a repasar para nuestro examen, ¿sí? Entonces, ¿vamos a repasar? Sí, vamos chicos, empezamos entonces. El tema de hoy día, lo que vamos a hacer el día de hoy es lo que ustedes van a exponer en casa. En forma afirmativa y la forma negativa. Es muy sencillo la pregunta. La pregunta dice, qu'est-ce qu'il y a à manger? Écoutez, regardez, écoutez, escuchen. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Está escrito de rojo. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Manger. Pero ¿cómo se escribe? Lo que está de azul es cómo se escribe. Qu'est-ce qu'il y a à manger? ¿Qué hay para comer? ¿Qué tiene para comer? ¿Qué hay para comer? Mamá llega a casa, papá llega a casa del niño de la escuela y dice, mamá, qu'est-ce qu'il y a à manger? ¿Oui? ¿Qué hay para comer? Entonces mamá dice, abre la refrigeradora, hijito. Y al abrirlo, en la forma afirmativa se va a decir hay, il y a. Il y a significa hay. Entonces yo digo, mamá, il y a une pomme, hay una manzana. Il y a une banane, il y a un raisin, il y a une orange. Pueden ustedes poner otras frutas si es necesario y buscarlo ahí en el traductor y ver cómo se pronuncia. Pero hay que poner también acá el artículo une porque es femenino. ¿Cómo sé que es femenino la fruta? Porque termina en vocal E. Una E que no suena, una E que es muda. Porque la E final en cualquier palabra en francés es muda. Entonces acá yo no voy a decir une pomme, no. Une pomme. Tengo que decir une pomme. Une pomme. Pomme es la manzana pomme. Entonces ahí he omitido todo lo que es E. Todo lo que está así rayita son la E que no va a sonar. Es femenino. Para decir una, se dice une. Une. Se escribe une, pero se dice une. Voy a poner mi boca en forma de besito, de silbido, y digo la I. Voy a pronunciar la I. Que suene también, que vibre la nariz. Une. 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 ¿Qué quiere decir une? Quiere decir una. Es femenino. Una. Une. Une pomme. El niño no tiene que decir así. In. Besito. Une. Tampoco no tan exagerado, ¿no? No así. Une. Hay que decir une. Suave nomás. Une. Une pomme. Une pomme. Pomme. La O, para decir pom, es más cerrada que nuestra O. Nuestra O es pom. Ellos dicen pom. Más cerrado, ¿no? Pom. También tiene que vibrar acá porque la M y la N son sonidos nasales. Tiene que vibrar, sonido que vibra aquí. Un pom. Un banane. Y aquí digo un. Significa un. Veamos. Un es femenino. Un es masculino. Una. Un. Hay que poner los labios así superiores recogidos por para adentro, ¿no? No tanto, sino un poco nomás. Abierto. No diga an, no. Significa un. Uno, un. Rezan. Rezan. No rezan, ¿no? Rezan es la uva. Rezan. Un raisin es la uva, una uva. Il y a también significa hay. Ya abriste la refrigeradora y dice, mamá, il y a une pomme, il y a une banane, il y a un raisin, il y a une.
une orange. Une, como besito, une orange. No olviden que une se suena une orange. Tampoco no olviden que la E final es muda. No va a decir una, sino une. Bien, esta es la forma afirmativa. Y si yo quiero negar, digo, qu'est-ce qu'il n'y a pas? ¿Qué cosa? Qu'est-ce qu'il dice la pregunta? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? ¿Qué cosa no hay para comer? Y escúchame, lo he puesto acá. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? N'y a pas à manger. Lo mismo que dice à manger. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos agregado la N y pan. O sea, a esta oración a la Y le hemos agregado una N, ¿cierto? Y acá, después de la A, puesto pa. Es la misma oración, sino que está en forma negativa, para negar. ¿Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? La S no suena. Pa, no digo pas, sino pa. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? ¿Qué cosa no hay para comer? A ver la tercera ahora. Dice, il n'y a pas de, il n'y a pas de, es la respuesta, no hay. Il n'y a pas de, no hay mamá, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de tomate. Ya no van a decir une. Entonces voy a poner aquí une, ya no lo van a pronunciar. Se dice une cuando es positivo. Il y a une pomme, il y a une tomate. Hay una manzana, il y a une pomme, il y a une tomate. Ese es une tomate. Pero si yo quiero negar, tengo que decir de laitue, de oignon, de carotte, de tomate. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. La pregunta dice, ¿qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? ¿Qué cosa no hay para comer? Vamos a ver. Voy a subrayar esta pregunta para que lo vean, lo aprecien mejor. ¿Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? ¿Qué cosa no hay para comer? A ver. ¿Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? Y se responde, esa es la respuesta, de la forma negativa. Entonces, todo esto es la respuesta de forma negativa. Il n'y a pas de, no hay. Este de va a reemplazar, este de reemplaza al artículo in, al artículo en, que se usa en forma afirmativa, ¿cierto? Entonces, si yo digo acá, il n'y a pas de, conmigo, todos repitan así. Cuando vean la imagen, la mamá dice, a ver, ¿qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? ¿Qué cosa no hay para comer? Y el niño dice, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de oignon, il n'y a pas de laitue. De laitue. ¿Se dan cuenta? Il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de oignon, il n'y a pas de laitue. Siempre será de. Si la fruta, también puede ser, si por fruta, de repente no hay fruta tampoco, entonces también a las frutas también le ponemos de, ya no le ponemos une, sino también le ponemos de, pero siempre y cuando sea en forma negativa, niños, tiene que ser en forma negativa, se usa de. Entonces, ¿cómo sería en forma negativa de? A ver, ¿qu'est-ce qu'il n'y a pas de manger? ¿Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger como fruta? A ver, ¿qué cosa no hay para comer? Ahí dice, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de raisins, il n'y a pas de, dice de orange, il n'y a pas d'orange. Aquí, entonces, como la fruta empieza en vocal, hay que tener mucho cuidado, porque cuando empieza en vocal, utilizamos el apóstrofe, la D y el apóstrofe. Es la única excepción, sea cual sea la vocal, sea fruta o verdura, entonces se dice d'orange, ¿sí? Ya no se usa de, sino d'orange, simplemente porque empieza en vocal el nombre de la fruta o verdura, ¿ya? Por lo demás es lo mismo, vamos a ver una vez más, para repetir. ¿Qu'est-ce qu'il y a
Qu'est-ce qu'il y a à manger? ¿Qué cosa hay para comer? Ah, il y a une pomme, il y a une banane, il y a un raisin, il y a une orange. Eso es todo lo que es positivo, ¿cierto? Entonces, ya, muy bien, eso es positivo. También puedo decir, il y a une tomate, il y a une carotte, il y a un oignon, il y a une laitue. Laitue, la lechuga. Y si yo digo, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? À manger. Manger. No diga manger, sino manger. Mon. La boca en forma de O, digo la O. Manger. Manger, comer. Entonces, ¿qué qu'il n'y a pas à manger? Y se responde. Maman, il n'y a pas de pomme. De pomme, il n'y a pas de banane. Il n'y a pas de. Voy a poner acá para que entiendan mejor. Ni a, aquí, ni a pas. Oui, il n'y a pas de, punto, 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 y pone el nombre de la fruta. Il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de oignon, il n'y a pas de laitue. Il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de banane, no hay, ¿no? Significa no hay. No hay manzana, no hay plátano. Il n'y a pas de, no hay, il n'y a pas de raisin, raisin, significa raisin, es la uva. Il n'y a pas d'orange, o sea, la D sola con la O, ¿no? El apóstrofe, d'orange, es decir, d'orange, porque la fruta empieza en vocal, ¿cierto? Se utiliza la D con el apóstrofe cuando la fruta empieza en vocal. Entonces, ahí estoy explicando, los niños cuando están en clases normalmente aprenden más pronunciando, pero esta vez lo estoy haciendo así para que usted os ayude en casa. Y bueno, nos vamos a ir con una corta canción, ¿cierto? Chantons ensemble avec moi. A ver. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Cosa hay para comer? Qu'est-ce qu'il y a à manger? ¿Qué cosa hay para comer? A ver, il y a une pomme, une banane, un raisin, un orange. Muy bien. Il y a une pomme, une banane, un raisin, une orange. Vamos a forma negativa. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger? A ver, decimos, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de carotte, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas de laitue. Muy bien, niños, ahí nos estamos quedando, chicos. Vamos a aquí, mientras yo cantaba, no olvidemos que acá también había una vocal que es la O. Entonces acá también tendría que ser como orange el apóstrofe, ¿no? En la forma negativa. D'orange, y acá sería duañón, duañón. Bien, chicos, estamos quedando. Entonces, cuídense, aplíquense bastante, pues bien todo. Esto va a ser, repasen esto para que ustedes puedan exponer y me lo mandan por asignación. Y así lo voy a evaluar a cada uno de ustedes. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Cuídense mucho. Au revoir, a bientôt.